Okay, hi, assalamualaikum. So we meet again in our class, first class untuk this week. So kita akan tengok instruction mal, imal, div and idiv, instruction and flags. So dalam ni ada flags sikit, tapi saya tak cover flags dah. You can go and read it yourself sebab flags kita dah cover somehow dalam slide tu. Alright, so firstly kita akan tengok mal. So mal and imal instruction. So the mal and imal instruction multiply an 8-bit or 16-bit operand by AL or AX. So yang involve kalau mandatorinya AL dan AX. So if an 8-bit source operand is supplied, it is automatically multiplied by AL and result is stored in AX. Okay, sorry. And then if 16-bit source operand is supplied, it is multiplied by AL and the result is stored in DX and EX. The high 16 bits are in DX. Nanti kita tengok macam mana. So kena ingat kalau 8-bit dia multiply berlaku dekat AL dan result dia akan di store dalam bentuk AX. So kalau 16-bit kita akan multiply dengan AX dan result dia akan store dalam bentuk DX dan AX. So syntax dia adalah mal source ataupun imal source. Dia ada satu je operand dia. Okay, so the source operand may be either a register or a memory operand, but it may not be immediate data. So the destination either AX or DX plus AX is implied and may not be changed. Okay, mal is for unsigned value, which is positive numbers. So mal instruction untuk unsigned values. Example mal instruction 8-bit. So ini adalah mal instruction untuk 8-bit. So multiply AL by 10H. Itu dia punya task cerita dia lah. So dia move AL 6 hexa and then move BL 10 hexa. And then dia mul BL. So bila dia multiply kan, BL ni adalah source dia. Dia nak multiply dengan AL. So dia akan dapat 60 hexa. So dia simpan dalam bentuk AX. Since ini adalah AL, so AL adalah yang belakang lower. Okay, and then kita tengok lagi rules dia. Rules: the source operand can be register or a memory operand but not immediate data. So kena ingat dia punya operand dia hanyalah register or memory. Tak boleh letak nombor direct kat situ. Okay, affect all six flags: CF, OF, parity, sign flag, zero flag, auxiliary, AF tu. I can pronounce it. So okay, dia CF equals to 1 and OF is equal to 1 if the upper half of the multiplication is non-zero, otherwise both flag are 0. So kat sini kita tengok mal 8-bit. Okay, kalau operation dia multiply mal BL to AL kan, dia akan involve AH dan AL. So kalau mal 16-bit, dia akan involve DX dan AX. The same goes with imal. Imal 8-bit, AH dan AL. Imal 16-bit, DX dan AX. Okay. Right, so mal instruction kita tengok example 8-bit lagi. Multiply AX by 4 and then kita move AX 53 and then dia move DH 4 and then dia multiply BH. Okay, dia multiply BH. Sini adalah 8-bit. Alright, so dia multiply BH dengan AL. Okay, 4 times 53. So you will get 1 for C. Okay, so perasan tak dia dah masuk kepada BH. Dia kan punya destination dia AL je kan, sebab dia 8-bit kan. Tapi but then dia involve kan AH dah sekarang.
So dia dah ada overflow dan dia dah carry, dan dia punya carry flag pun dah tentu 1. Lagi satu, dia punya overflow. Kalau awak change ini, right, ini 14C ni sama dengan 332. 332 is greater than 255 since ini adalah unsigned number kan. So unsigned number overflow range dia untuk 8 bit, unsigned value dia adalah 0 until 255. Kalau signed value adalah negative 1 to 8 dia until 1 to 7. But right now kita tengok dekat unsigned value, so dia punya paling besar dia boleh handle adalah 255. But then kat sini dah lebih besar 332, so dia ada overflow. Okay, so itu untuk example 8 bit. So ini example 16 bit, and multiply AX by 55003, and then dia buat apa tau, dia move AX 111, and then dia move CX 5003, and then dia malkan CX ni. Whenever kat sini perasan tak, ini 16 bit kan, so dia malkan CX, maksudnya destination dia adalah AX dan DX. So bila dia multiply kan, dia dapat 5558333. So AX ni boleh handle 4 digit hexa je kan. So yang lebih tu dia masukkan dekat dalam DX. Kita kan isi di belakang. Alright. So bila dia involve, bila DX ni dah tak 0, maksudnya value dia semua dah tak 0, dia punya carry flag dan overflow flag dia akan on. Okay, itu untuk 16 bit. Ni contoh lagi 16 bit dalam mul instruction. Move AX by 4. Okay, dia ada move AX 100. Dalam AX sekarang dah ada 100, 0100H, and then move CX 4, and then dia mul CX kepada AX, so you will get 400 hexa lah kan, kalau kita congak macam tu je. So kalau kita masukkan dalam ini 400 hexa, DX tu tak involve kan, DX 0, so dia punya carry flag dengan 0 flag dia adalah 0. Okay, itu untuk 16 bit. Ini 16 bit lagi. Okay, contoh kat sini dia involve memory. Ni adalah variable kan. Okay, variable TW which is 2 bytes. 2 bytes adalah 16 bit. Okay, so bila 16 bit dia adalah 16 bit punya operation lah kan. So 250 dia pegang, val ni pegang 250 hexa, and then program tu move AX 70H, right, 70 hexa, and then dia malkan val ni dengan AX, sebab val ni adalah tadi 16 bit sama dengan AX kan. So dia punya destination dia adalah DX dan AX. So bila awak multiply kan, awak akan dapat ini adalah 250, yang ini adalah 70 hexa, and then awak akan dapat 66304. Kalau awak convert kepada hexa, awak akan dapat 10300. So 10300 masukkan dari belakang 00301. Bila dia ada lebihan masuk di X, so dia akan jadi overflow. Right, tu untuk mul. Sekarang kita tengok imul instruction. The imul instruction multiply sign binary value, consider value sign. Dia tengok sign value tu tau. Macam tadi dia unsigned, so sekarang dia tengok sign. The sign extend the result through the highest bit of AX or DX depending on size and source operand. So in 8-bit operation, sign extend AL into AH. 16-bit operand, sign extend AX into DX. Okay, kalau dia 8-bit, dia mula-mula dia involve AL. Lepas tu nanti kalau ada lebihan, dia akan masukkan dalam AH. Kalau 16-bit, dia involve AX. Kalau ada lebihan, dia akan masukkan dalam
dx. So kat sini result of IMAL is negative 10. So kalau 8-bit operation, 10 ini kita kena buat, since dia negatif, kena buat 2's complement, and then you will get FFF6. So sebab dia 8-bit, dia hanya involve AL dan AH, which is dalam register AX, AH dan AL. Right, so 16-bit operation yang involve negatif, contoh dia bagi IMAL BX kan, BX tu berapa, lepas tu dia nak buat negative 10 punya operation kan. So negative 10 U, since kat sini ada 6-bit operation, okay, since dia involve AX dan DX, kalau perasan kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kan. So 8 setiap satu ni kan 4 binary dia kan. So kalau macam ni dah ada 16, yang ni ada 16. So kat sini ada berapa set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? So flipkan dia and then tambah 1, and then you will get macam ni, 6FFF FFFF. So bahagikan dia 4 kepada 4 lah, sebab yang ini untuk register AX, yang this one untuk register DX. Okay, bila 16-bit operation dia akan involve DX dan AX. Kalau 8-bit operation dia akan involve AH dan AL, which is dalam AX. Right, so flag affected by IMAL. So CF is equal to 1 or F is equal to 1 if the sign of upper half and lower half is not same. So contoh kalau kat sini contoh kat sini dia clear lah. So contoh kat sini dia move AL 1 and then dia move BL negative 1 and then dia IMAL BL. So you will get result dia negative 1 kan. So bila result negative 1, awak buat terus complement kan, and you will get FF kan. Since FF ni kan dia akan involve kan dengan AH, ini AL. So dia akan involve kan AH. AH pun awak akan dapat FF. So awak akan dapat macam ni. Okay, perasan tak F hujung ni adalah sign negatif kan. So expected yang FF ini pun sign negatif. So since AH dan AL are both negative sign, so dia punya carry flag dengan OF dia adalah 0. Okay, another example of IMAL 8-bit. So move AL 25, ini 25 adalah digit, so that's 5. So you need to convert to hexa, which is 19, and then move BL6, BX equals to 006 kan, and then you do IMAL BL equals to AX 96. Okay, kalau multiply kan dia, awak akan dapat 96, which is plus 50, 150 plus 150 kan. So dia kata AL dengan AH ni tak sama tau, sebab 9 adalah 1001, jadi depan dia adalah 1 untuk AL kan. Untuk AH kosong, so dia punya sign dia tak sama. AH adalah positif, AL adalah negatif. So sign tak sama dan dia bukan dalam range unsigned value. Okay, so dia punya carry flag dan overflag dia adalah 1. Okay, lepas tu kita tengok IMAL 16-bit. So IMAL 16-bit, move AX 25, move BX 6, the same operation, tapi carry flag dia jadi 0 sebab
dia tengok sini pula. Sini 0 kan, 0 adalah positif, yang sini pun 0 adalah positif. So the sign of dx and ax is the same, and the product of unsigned value is in the range. So di dalam range ini kan. So dia CF dan OF dia adalah 0. Okay, so kita tengok IMAL 8 bit. Yang ini pula move AL 25, move BL -4, and then ini decimal, so you need to convert to hexa. Okay, so IMAL BL AX FF9C. Okay, ini adalah result dia, FF9C. Okay, tengok kat step 2, move BL -4. Okay, you akan dapat 00FC. How you get this? You do 2's complement. You will get FC. Since it is BL, you need to fill dari belakang. No, you need to fill in BL. Ini BL, ini BH. Right, so IMAL BL. Bila you buat IMAL BL, you will get -100. So this -100, you akan dapat ini, value ini tau, FF9C. So kalau you buat FF9C, you jadikan dia macam ni, awak akan nampak yang sini adalah negatif, yang sini adalah negatif, sama kan? So dia punya carry flag dia 0. Sekali. So IMAL 16 bit, so AX 100, you will get 64H, and then move BX -300, you do 2's complement, you will get FD, and then IMAL BX, bila BX dia adalah 16 bit, so expected dia adalah expected destination dia adalah DX dan AX, so dia akan involvekan dua-dua. So since 100 times -3, you will get -300. So you buat 2's complement berdasarkan 300 tu, and then you will get FFF FED4. So untuk tahu dia punya sign, kita tengok DX dan AX. DX dia adalah FFF, AX dia FED4. So tengok dekat leftmost sign dia, leftmost bit sign bit dia. So sign bit dia adalah 1 dan 1, so it is the same. So CF dan OF dia adalah 0. Okay. Okay, so ini adalah the same thing, the same example as before, but then yang ini dia guna 8 bit. Tengok dekat IMAL BL. So IMAL BL 8 bit, destination expected dia adalah AX sahaja, sebab dia involve AH dan AL. So dia buat flip, and then you will get the answer. And then tengok kat sini macam mana dia tentukan flag dia. Dia tengok dekat AH sign dan AL sign. So kat situation ni dia same, so CF dan OF adalah 0. Okay, division and IDIV instruction. Division instruction is for division for unsigned integers. IDIV instruction for division of unsigned to complement integer. A single operand is applied. Register of memory operand, not immediate value, which is assumed to be divisor. So div source, IDIV source, dia ada satu operand sahaja. Okay, if the divisor is 8 bit long, AX is dividend and AL is quotient and AH is remainder. Kalau 16 bit, DX and AX is dividend, AX the quotient and DX the remainder. So contoh kat sini senang tengok. So div atau IDIV untuk 8 bit, remainder dia adalah AH, quotient dia adalah AL. So kalau untuk 16 bit, remainder adalah DX, quotient adalah AX. Okay, so instruction kat sini, okay, div instruction. So untuk 8 bit division, dia contoh dia bagi 83 hexa divided by 2, you will get 40 hexa and the remainder is 3 kan. So dia move AX
83. This is dividend dia. And then move BL to, ni adalah divisor dia. Whenever you divide BL, so dia akan dapat 40 adalah dia punya sini, dia punya quotient dia. 3 adalah dia punya remainder dia. Dia letak macam tu. Okay, ni example untuk 16 bit. 8003 divide by 100, you will get 80 remainder 3. So AX 8003 dividend loop, and then move CX 100 which is divisor. Kalau awak bahagi, expected dia adalah 8, dia punya quotient adalah 80, dia punya remainder is 3. So quotient masuk which is AX 0080, and then remainder masuk kat DX which is 0003. Okay, itu dia. Right, so untuk IDIF instruction, perform a sign division operation. Syntax dia adalah IDIF register, IDIF memory for 8-bit operation. Answer will be in AL, answer and AH remainder, okay, sama. Right, so ini adalah example 8-bit. So if you have negative 5 divided by 3, you move AL negative 5, kan? You move AL negative 5, and this negative 5 you buat to complement, you will get FP. And then move BL 3, nanti you punya BLU adalah 03 lah, BX 003. Okay, ID BL bila awak buat macam ni, 5 bagi 3, 1, ini negatif kan. So 1 ini tambah 3, you will get the remainder is 2. So you punya answer kena buat twos complement untuk both answer and remainder. So negative 1 kita tahu FF, 2 kita kena buat twos complement, biasa je, and then you will get FE. So dia punya quotient letak dekat AL, dia punya remainder letak dekat AH. So you will get FEFF. So that's it for today. Saya ada masukkan status flag punya note sikit, walaupun kita dah go through, tapi itu untuk awak punya revision nanti senang. Okay, that's all for today. Thank you.